Uy, 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 uy. Eh, ibu apa? Bro, carbonara. Hah? Macaroni, macaroni. Oh, gagawa siya ng macaroni. Yung isa naman gagawa ng French toast. Hoy, French toast. Bro, 2 set ha? Yeah. Oh, good boy, good boy. 2 set ha, 2 set. Okay. Okay, okay. Alright. Oh, so many cheese ah. Oh, good job. Tingnan nyo naman ang mga kusina namin mga idol, oh, nagsisipag. Yan oh, patapos na yung French toast nung isa oh. Yan, 2 set yan mga idol, oh. Masarap to, masarap to. Cooking. Cooking. Huh? Oh, sisipag, oy. Ito na yung French toast, oh. Okay, nice one. Patapos na rin yung isa, yung macaroni yun, mga idol. Okay. Oh, nice. Oh, take away. Yes. Take away pala yun. Ang iingay lang nila mga idol, na nagtatrabaho mga to. Mga Myanmar to mga idol. Okay. Hey, okay. Mr. Mio, no finish ah? May finish? Oh, patapos na mga idol. Alright. Restos ba naman to? Ang sarap to. Sarap pang umagahan. Sabayan mo ng kape to, hot latte. Wow, sarap. Oy. Okay. Thank you.